आशा करूँ भल थे गोटे भोपाली ब्लॉग को पुणी थर स्वागत। आज जाऊँ फेमस दୋଳ ଯାତ୍ରା ହଇରାଜପୁର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ବୁଲିବା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଆସିପାରୁନଥିଲା ଯାହାକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଏଥର ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ବୁଲିବାକୁ ହଇରାଜପୁର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। जो गाड़ी पार्किंग लगे चलते आम जा बुलवा आपको दर्शन करें देखे। कमेंट चलो जहाँ भी जा देखा कौन
ହେଇକି ସଜା ହେଇଛି ବାଣ ଫୁଟିବ ବୁଲିକା।
ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବାଣ ଫୁଟିଛି ଧୂଆଁ ଦେଖ। आशा करूँ भिडियोटी भल लगे जो भिडियोटी भल लगे निहती लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे भूलिए। देखा गोटे न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग रे देखा। बाय।